عبد المجيد بونصري مفتش اللغة الفرنسية بالتعليم الابتدائي بمديرية جرادة، والذي سيحاول يعني تأطير هذا الجانب البيداغوجي بعرض تحت عنوان الفيديو التعليمي ودوره في بناء التعلم. لك الكلمة الأستاذ عبد المجيد بونصري، تفضل. مساء الخير الإخوان الكرام، السلام عليكم. رمضان مبارك كريم. وفي البداية يعني أشكر يعني القائمين على هذه السلسلة من اللقاءات التكوينية عن بعد. نحن الآن في الحصة الرابعة، يعني باتفاق مع السي عبد الملك زهير، السي العروسي عبد الرحيم. إذا ارتأينا أن ندرج في هذه الحلقة، في هذه الحلقة التكوينية، موضوع الفيديو، دور الفيديو في بناء التعلم. إذا اسمحوا لي في البداية أن أذكر يعني باقتضاب شديد يعني النقط التي تداولناها في الحصة السابقة. إذا حاولنا من خلال اللقاءات السابقة أن نبين بأن إدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال ينبغي أن نميز بهذا الإدماج بين مستويين من التحليل، المستوى التقني والمستوى البيداغوجي. ركزنا بدرجة أكبر على المستوى البيداغوجي بدرجة الأكبر. إذن لا يكفي فقط الإلمام بالجانب التقني للتقنيات الحديثة، للتكنولوجيات الحديثة، لا يكفي الإلمام بالجانب التقني، بل ينبغي استحضار الهدف التربوي الذي من أجله يعني يتم إدماج هذه التقنيات. كنقطة ثانية، حاولنا من خلال الحصة السابقة أن نبين بأن استعمال هذه التقنيات ينبغي أن يوظف على أساس أنها أدوات معرفية قادرة على أن تحدث لدى المتعلم نوعا من الفضول المعرفي، قادرة أن تحرك لديه ملكاته الفكرية، ملكاته العقلية. ولا ينبغي استعمال هذه الأدوات كمجرد قنوات أو وسائل من أجل توصيل أو إرسال المعلومة بشكل عام. في النقطة الثالثة ركزت أيضا على إشكالية يعني كيف ينبغي لنا أن ندمج هذه الموارد الرقمية، هذه التقنيات الحديثة، يعني وأن نضع أنفسنا في موقع المتعلم. إذن il suffit pour nous de nous poser toujours la question comment apprendre avec Donc, il suffit de nous poser à chaque fois où nous voulons intégrer ces TIC, il suffit de nous poser la question suivante. C'est comment apprendre, comment faire apprendre un apprenant et non pas comment enseigner. كانت هناك نقطة أيضا تداولنا بشأنها، هي المعايير التي ينبغي اعتمادها من أجل تقويم يعني حامل رقمي، درس عن بعد إلى غير ذلك. وحاولنا يعني من خلال إدراج هذه المعايير أن نميز بأن هناك 3 محطات من أجل يعني pour mettre en place un cours à distance. محطة ما قبل الإعداد avant l'enregistrement, pendant l'opérationnalisation du cours et puis après. في الحصة الثالثة كان تطرقنا إلى موضوع العتاد الديداكتيكي أو ما يسمى بالماتيريال ديداكتيك. بينا بأن هناك نوعان، هناك العتاد الديداكتيكي le matériel didactique abstrait en opposition avec le matériel didactique concret. Et puis aussi il y a une autre définition, à savoir le matériel didactique numérique versus un matériel didactique concret. Donc ركزت أيضا على وظائف العتاد الديداكتيكي وحاولت أن ألخصها في كون هذه الوظائف
تتلخص في وظيفة الوساطة عفوا la fonction de la médiation, deuxièmement la fonction du soutien et puis la fonction de référence et finalement une fonction culturelle. اليوم نتطرق إلى موضوع الفيديو، دور الفيديو في بناء التعلم. أشكر يعني سي عبد الملك زهير المتدخل الذي حاول أن يبين يعني قيمة وأهمية برنامج كامتازيا في إعداد الفيديوهات التعليمية. أشكر أيضا سي عبد القادر بن الحبيب الذي يسهر على تيسير هذا اللقاء. في هذا العرض اليوم سوف يعني هناك 3 محاور سوف أتطرق إليها. المحور الأول هو الذي يعني نبين من خلاله أن الفيديو هو بمثابة أداة ديداكتيكية مستجدة إن صح التعبير، من خلالها يتم إدماج يعني كل ما هو رقمي في العملية التعليمية التعلمية. Donc la vidéo un outil didactique pour le numérique. في المحور الثاني سوف أتطرق إلى الفيديو ودوره في تطوير ملكة لا أقول الحفظ كي لا أترجم حرفيا الكلمة la mémorisation. La mémorisation ici, il faut entendre le terme dans le sens le plus large. La mémorisation qui mobilise l'essence de l'élève, qui mobilise entre autres le corps, toutes les sensations de l'élève. Donc, et puis dans le troisième axe, je vais partager avec vous quelques bonnes pratiques pour rendre la vidéo efficace. Donc, en guise d'introduction, vous savez que la vidéo c'est un outil didactique qui peut être mobilisé pour numériser les cours. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut signaler que le fait de recourir aux vidéos, le fait de monter des séquences de vidéos, donc il s'agit là de ce qu'on appelle une compétence, une des compétences professionnelles que devrait maîtriser l'enseignant, et cela concerne quasiment toutes les matières, depuis les matières de langue jusqu'aux matières des mathématiques, des matières de l'éveil scientifique et ainsi de suite. Donc, le fait de recourir à la scénarisation, aux vidéos, donc c'est une nécessité primordiale pour mettre en place en quelque sorte, que ce soit les cours à distance ou bien les cours présentiels. Aussi, je vous donne un exemple, c'est celui des tutoriels. Donc, pour expliquer aux élèves comment manipuler un logiciel, par exemple, le cas d'aujourd'hui de la première intervention qui consiste à nous expliquer comment manipuler le logiciel Camtasia, par exemple. Donc, pour expliquer aux apprenants, aux élèves, comment manipuler un logiciel comme un tableur ou un logiciel de programmation ou pour un projet nécessitant la vidéo, donc on recourt souvent à ce qu'on appelle les tutoriels. Les tutoriels, un autre exemple, on peut filmer par exemple notre écran grâce à un logiciel de screencast, Camtasia, et autres programmes. Donc rien de tel qu'un petit tutoriel en vidéo qui permettrait d'éviter de perdre trop de temps sur les explications abstraites, mais aussi des explications techniques. Les élèves, dans le cas où ils seront confrontés avec un tutoriel, avec des séquences vidéo, donc peuvent ainsi regarder la vidéo et pourquoi pas la regarder encore une fois selon la nécessité, selon le besoin, à volonté, et bien voir où ils doivent cliquer. Donc ça offre, si vous voulez dire tout cela, la vidéo
offre à l'élève une possibilité de manipuler, de regarder, de re-regarder encore une fois le moment où c'est toujours selon la nécessité. Et je rappelle encore une fois que là, la vidéo cible, si vous voulez dire, cible à l'accentuation d'une certaine autonomie chez l'apprenant. Pour le deuxième axe de cette communication, la vidéo et la mémorisation. Donc, lorsque je dis mémorisation, il ne faut pas comprendre le terme dans le sens de la traduction littérale. La mémorisation, la mémorisation ici, c'est la mémorisation qui mobilise tous les sens de l'élève, que ce soit les sens qui se font par l'image, les sens qui se font par le son, et ainsi de suite. Donc, cette mémorisation, se fait naturellement et évidemment par une association entre l'image et le son. Et nous allons voir en quoi consiste cette association. Commençons tout d'abord par l'image. Lorsque je dis image, donc parmi les techniques pour mieux apprendre, c'est ce qu'on appelle la création d'images mentales, donc associer une image et des indices contextuels à une date, à une phrase ou à une procédure permet de mieux se la remémorer. Donc le fait de faire joindre une image avec des indices, que ce soit des indices contextuels, des indices langagiers, donc tout cela permet à l'élève à mieux se remémorer. يعني يستطيع المتعلم أن يتذكر بشكل أفضل هذه المسألة حينما نحاول أن نقرب إليه صورة مع ربطها بمجموعة من المؤشرات السياقية، تواريخ، جمل، طرائق إلى غير ذلك. Donc le fait de travailler avec l'image, c'est faciliter le principe d'association. Déjà, lorsqu'on applique, lorsqu'on appelle, lorsqu'on fait recours à une image, donc on essaie d'implémenter, si vous voulez dire, le principe d'association. Et surtout, les images mentales que l'élève doit lier entre elles par un lien de sens. C'est à l'élève de trouver le lien qui existe entre ces images pour aboutir finalement, pour arriver finalement à un sens. Donc, il n'a pas à les créer de toutes pièces. On a l'habitude de travailler ce principe d'association avec des images fixes. C'est le cas par exemple des manuels scolaires par exemple où on trouve toutes sortes d'images, ou bien selon la nécessité aussi, on peut dans la pratique, on peut dessiner un schéma au tableau, dessiner une image. Donc tout cela, c'est surtout pour répondre à ce besoin de l'association, de la création en quelque sorte, de la création des images mentales dans l'esprit de l'élève. Donc, selon cette perspective, la vidéo peut être un autre médium qui apporterait un petit quelque chose en plus. Donc, il y a une valeur ajoutée pour la vidéo, donc ça apporte quelque chose de plus, mais sous certaines conditions. ولكن بشروط معينة ينبغي استحضارها أثناء مثلا إنجاز فيديو تعليمي معين. دونك سوف نتطرق إلى هذه الشروط فيما سيأتي من خلال هذا العرض. Donc l'image, j'enchaîne avec l'image. Ici, je vais vous proposer par exemple une association d'images pour le vocabulaire d'anglais. Le terme duck qui signifie un duc
un canard. Donc une image ici pour montrer à l'élève qu'est-ce que ça veut dire ce terme anglais. Rien que qu'en faisant appel au canard, l'oiseau connu, donc le canard, en mettant de cette sorte, donc vous regardez avec moi, vous voyez dans cette image que cette association va permettre à l'élève de comprendre qu'est-ce que cela veut dire un duc. Un duc, le terme en français c'est un duc, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout le terme anglais. Le terme anglais. Donc aussi, il y a un autre exemple. Par exemple, les deux mots avocat. Avocat, le mot qui signifie le fruit que nous connaissons tous, et puis avocat, le terme qui signifie le métier d'avocat. Donc le fait d'associer une image connue par l'élève pour lui permettre d'acquérir un autre vocabulaire, donc ça signifie explicitement ce principe d'association. Je passe, si vous permettez, à la seconde composante de la vidéo, à savoir le son. Le son. Donc, proposer un contenu provoquant une émotion peut agir positivement sur la mémorisation. Donc, nous avons vu que l'image peut contribuer à une mémorisation efficace chez l'élève, mais aussi le son. Par exemple, l'ajout d'une musique ou de bruit à une image, entre parenthèses, quelques exemples, l'intégration des sons bizarres, drôles, dramatiques, étonnants, donc dans les images mentales. La vidéo, donc on voit clairement que la vidéo, c'est un outil pratique pour associer le son à l'image. Donc c'est seulement la vidéo qui va nous permettre d'associer pertinemment le son, de conjuguer en quelque sorte le son et l'image. Donc je passe à ce qu'on appelle l'aspect dynamique. Cette association devrait être consenti, si vous voulez dire, selon un aspect dynamique. Je m'explique. La vitesse de succession des images dans une vidéo donne un aspect dynamique qui peut avoir un effet sur l'attention. Donc c'est surtout cet aspect dynamique qui va contribuer à augmenter l'attention de l'élève, car l'œil est attiré par le mouvement. C'est une chose évidente. L'œil est toujours attiré par le mouvement. Donc, par exemple, pour comprendre des notions telles que la symétrie, l'exemple de la mathématique, donc aussi l'exemple de la notion des volcans, le barakin, donc pour comprendre des notions telles que la symétrie, les notions telles que les volcans, les tremblements de terre, les élèves doivent se représenter les déplacements. Donc ce sont des phénomènes qui se déplacent, mais aussi les élèves doivent se représenter ces déplacements. Eh bien, c'est la vidéo, bien ce sont les vidéos qui sont très bien adaptées lorsqu'on veut aider à construire mentalement la succession d'étapes dans un processus. Exemple, le processus de symétrie, le phénomène des volcans, le phénomène des tremblements de terre, le phénomène, par exemple, le fait que la Terre tourne autour de la Lune, et ainsi de suite. Donc, ce sont des phénomènes qui ne peuvent être expliqués que par le biais de la vidéo, bien des vidéos. Voilà, donc on voit clairement que la vidéo est un outil pratique pour associer le son à l'image, mais selon un
un aspect dynamique. Donc, lorsque je dis aspect dynamique, ça signifie la succession des images pour permettre à l'élève de montrer, de se représenter les déplacements dans un phénomène donné. Toujours avec cette notion de l'aspect dynamique, il y a une notion très intéressante lorsqu'on parle de la vidéo, on parle aussi de cette notion dite l'habilité spatiale. Qu'est-ce qu'on entend par l'habilité spatiale? Donc, je partage avec vous ce livre, à apprendre avec le numérique entre mythe et réalité, de Franck Amadio et André Tricot. Donc les deux auteurs de cet ouvrage, je rappelle encore une fois l'intitulé, Apprendre avec le numérique, mythe et réalité, ces deux auteurs relèvent aussi un phénomène très intéressant. Bien utilisés, ça veut dire les vidéos, lorsqu'ils sont bien utilisés, et surtout lorsqu'ils sont bien réalisés, les vidéos pourraient aider l'apprentissage des élèves ayant une habileté spatiale insuffisante. Une habileté spatiale insuffisante. Je m'explique davantage. Qu'est-ce que ça veut dire l'habileté spatiale? C'est le fait de représenter des choses mentalement, de les mémoriser et de les manipuler pour les rendre mobiles. Donc, à partir d'images fixes, d'une lecture par exemple, bien d'un discours, à partir des images fixes qui se trouvent par exemple sur un poster, sur un manuel, dans un manuel, donc les élèves créent eux-mêmes la nature dynamique de l'information. Donc, ils essayent de dynamiser l'information. On appelle également cette capacité l'intelligence de l'œil. L'intelligence de l'œil, par exemple, la théorie de la relativité, Nadariyat Nisbiya, a été créée à partir de la visualisation spatiale. Un exemple pour expliciter davantage cette notion d'habileté spatiale. Donc, encore une fois, l'habileté spatiale, c'est le fait de représenter des choses mentalement, de les mémoriser et de les manipuler pour les rendre mobiles. Aussi, à partir d'images fixes, d'une lecture, ce que je viens de dire, à partir d'une lecture ou bien d'un discours oral, d'images fixes, l'élève crée, donc elle essaie de créer cette nature dynamique de l'information. Donc on voit que la vidéo est un outil pratique pour associer le son à l'image selon un aspect dynamique et nécessitant une habileté spatiale. Donc un exemple pour mieux comprendre cette notion. Donc est-il possible, ici dans le schéma qui va venir par la suite, est-il possible de remplir la figure jaune avec les autres figures à gauche? Donc je vous laisse le soin d'essayer de répondre à cette question. Encore une fois, est-ce qu'il est possible de remplir la figure jaune avec les autres figures qui se trouvent à gauche? Donc on voit qu'il s'agit ici d'un exemple d'exercice sollicitant la visualisation spatiale, ou encore l'intelligence de l'œil. Donc je passe une vidéo montrant l'animation d'un processus, étape par étape, aiderait certainement les élèves ayant des difficultés à se représenter mentalement des mouvements. Ils pourraient ainsi se construire une représentation de la dynamique des informations, ce que l'image fixe ne peut transmettre. Néanmoins, les élèves ayant une bonne habileté spatiale apprendront tout aussi bien avec des images fixes. Donc, vous remarquez que
cet exercice de visualisation spatiale, il est destiné plus particulièrement pour les élèves ayant des difficultés. Donc, ayant des difficultés de représentation spatiale, de visualisation spatiale. Donc, nous remarquons clairement ici que le fait de recourir à la vidéo, donc c'est surtout ça répond en quelque sorte au principe de la différenciation pédagogique. Donc, ça tient en considération les élèves, surtout les élèves ayant des difficultés, des problèmes au niveau de la visualisation spatiale, au niveau de la localisation, pourquoi pas. Mais pour les élèves, il y a aussi des élèves qui ont une bonne habileté, donc certainement ils apprennent bien avec des images fixes. Donc, je conclus, plutôt je récapitule encore une fois que la vidéo pédagogique, la vidéo éducative, c'est un outil pour mettre en place, si vous voulez dire, pour intégrer le numérique dans l'opération enseignement-apprentissage. Donc, la vidéo aide la mémorisation par le simple fait qu'il se base essentiellement sur l'image, le son, l'aspect dynamique, mais aussi en essayant de répondre à ce principe d'habileté spatiale, surtout chez les élèves ayant des difficultés. Donc, je passe au troisième moment, plutôt au troisième axe de cette intervention. Quelles sont les bonnes pratiques pour rendre la vidéo efficace? Donc, les spécialistes en la matière insistent sur quatre recommandations, 4 conseils. Donc, la vidéo devrait être courte. Donc, une vidéo pédagogique ne devrait pas dépasser les 10 à 15 minutes. Donc, il a été établi par des théoriciens de l'éducation que l'attention de l'apprenant sur un sujet dure en moyenne entre 10 et 15 minutes. Par ailleurs, nous avons vu qu'il ne fallait pas donner trop d'informations. Nous avons dit la dernière fois que trop d'informations tue l'information. Donc, dans une vidéo, étant donné le caractère transitoire des images et des explications sonores, donc l'élève se trouve perturbé entre ce qu'on appelle les fixations audio et les fixations vidéo. Donc, il faut opter pour une vidéo entre 5 à 10 minutes maximum pour les élèves du primaire en fonction de leur âge. Cela leur donnera le temps de digérer l'information. Il faudra donc diviser le cours en de nombreuses séquences en traitant un nombre très limité de notions à chaque vidéo. Deuxième conseil, deuxième recommandation, c'est la segmentation des informations. Qu'est-ce qu'on entend par la segmentation des informations? Il est important de faire ressortir les notions essentielles. Donc, il faut aller à l'essentiel. Dans une vidéo pédagogique, notons qu'il ne faut mentionner que les informations essentielles. Donc, on peut, dans une vidéo, écrire le moins de contenu possible en se concentrant sur l'essentiel, en marquant des ruptures dans notre vidéo, en utilisant des slides avec des intitulés comme à retenir, en utilisant de courtes phrases, en insistant beaucoup plus sur les notions clés. Cela permet d'insister sur l'importance de certaines informations. On peut également les signaler avec d'autres types d'indices visuels, comme une autre couleur spécifique, comme les flèches, comme les formes. Donc l'attention sera donc orientée sur les éléments essentiels de l'information. Tout ceci répond, plutôt comprend cette notion de segmentation des informations. Troisième conseil, c'est celui de la réactivation des connaissances. Qu'est-ce qu'on entend par la réactivation des connaissances? Une des techniques de mémorisation pour l'apprenant est de se poser soi-même des questions sur le cours. Donc à chaque fois que l'élève
est en train de visualiser la vidéo, il peut qu'il se pose soi-même des questions sur ce qu'il est en train de voir. Donc, on peut proposer quelques questions à la fin de la vidéo, par exemple un QCM, un question à choix multiple, sur pourquoi pas sur une plateforme numérique. Tout ceci permettrait chez l'élève de réactiver les informations qu'il a déjà vues dans la vidéo. Donc, et qui sait, cela lui apprendra peut-être à adopter la démarche de s'auto-questionner en autonomie. Donc, c'est en corrélation avec le principe de l'autonomie. Donc, c'est très important de réactiver, à chaque fois vers la fin de la vidéo, il est très important de réactiver les connaissances avancées proposées dans la vidéo. Quatrième recommandation, c'est la scénarisation. Donc la scénarisation, qui dit scénarisation dit aussi implique le métier d'acteur, les différents métiers du cinéma. Donc pour que la vidéo ait le plus d'impact possible, il faut que l'information soit très claire. Pour cela, pas de longues phrases, pas de répétition, pas de retour sur une information que l'on aurait oublié de mentionner. La solution est de créer ce qu'on appelle des scripts très précis. Donc, ces scripts, tout ceci permettra aussi de limiter le temps du tournage et les ratés. Donc, et de l'apprendre par cœur. On peut créer un script pour notre vidéo et puis on peut apprendre par cœur ce script. Donc, les images à commenter, les animations sur l'écran peuvent être filmées en amont pour que la vidéo soit fluide. Donc, pour garantir une certaine fluidité de la vidéo. Donc, enfin, il faut travailler autres paramètres, à savoir la diction, la langue, le rendu sonore de la vidéo, après montage, pour différer et être de qualité moindre. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. La parole est à vous, monsieur Abdelkader Belhabib. إذن شكرا للأستاذ عبد المجيد بونصري على هذه المداخلة القيمة والرائعة، والتي من خلالها يعني حاول أن يؤطر نظريا للفيديو التربوي من التخطيط إلى الاستعمال، يعني مرورا بالإنتاج، يعني وذكرنا بمجموعة من الضوابط التي ينبغي توفرها في الفيديو التربوي حتى يكون فعالا. نشكره على حضوره الدائم معنا خلال هذه الدورة هذه التكوينية للمرة الرابعة، وله منا يعني جزيل الشكر. إذا كان الآن فنفتح باب المناقشة للسادة الأساتذة لتقديم إضافات أو تساؤلات أو لتقاسم تجاربهم الشخصية مع الأستاذين عبد المالك زهير وعبد المجيد البونصري. فالآن اللائحة مفتوحة للإخوان من أجل التدخل، وشكرا مرة أخرى للأستاذ عبد المجيد البونصري على هذا العرض القيم. إذا الآن الإخوان اللي بغى يدخل اللائحة مفتوحة من أجل تقديم تساؤلاتكم أو اقتراحاتكم أو إضافاتكم للأستاذين. إذن إمكانية طرح التدخل إما مكتوبا عن طريق رسالة نصية أو باستعمال الميكروفون، يعني بطريقتين متاحتين. هناك تدخل الأستاذة كريمة فتحي، تساؤلها للأستاذ عبد المجيد: إذا كانت القراءة تقدم في 4 حصص، هل يمكن تقديمها عن طريق فيديو مدته نصف ساعة مثلا؟ الأستاذة تتساءل: إذا جمع 4 حصص في فيديو مدته نصف ساعة مثلا،
الحصص يعني الأربعة دفعة واحدة خلال نصف ساعة؟ هذا السؤال موجه للأستاذ عبد المجيد البونصري. طيب سي عبد القادر، هل يمكن أن نعم. أجيب أو لا؟ يعني نحتاج نجمعوا مجموعة من الأسئلة. إذا نشوف إذا كان شي تساؤلات أخرى نفتح اللائحة ونجيب دفعة واحدة، وإذا لم يتدخل أي أستاذ لك الخط الأستاذ عبد المجيد. إذا تفضل أستاذ عبد المجيد، إذا كان من إضافة في هذا الباب هذا، يعني جمع 4 حصص خلال فيديو واحد من 30 دقيقة. تفضل أستاذ. طيب بقدر بالحديد أشكر يعني السائلة التي طرحت سؤالا يتعلق يعني في الحقيقة بالخطوات المنهجية لتدبير درس القراءة أو لا une séance de lecture. الخطوات المنهجية في علاقة مع موضوع لقاء اليوم اللي هو الفيديو التعليمي. إذا لكي أجيب يعني بصراحة، لا يمكن أن نتصور أن الدرس يقدم يعني دفعة واحدة، خصوصا بالنسبة للتلميذ أو للمتعلم المرحلة الابتدائية. درس القراءة يقدم هكذا في 4 حصص دفعة واحدة، وفي حامل أو في فيديو تعليمي مدته نصف ساعة. أبدا لا يمكن أن نتصور هذا الشيء. لماذا؟ لأن نصف ساعة لنحاول أن نضع أنفسنا في موقع المتعلم. احنا في التجربة ديالنا نتواصل يعني من خلال وسائل التواصل أو التراسل الفوري، مثلا واتساب إلى غير ذلك. أحيانا تصلنا بعض الفيديوهات، احنا كبار نشوم دي ادولت، وكتوصلنا بعض الفيديوهات اللي المدة ديالها مثلا تفوق 5 أو 6 دقائق. أنا شخصيا، وربما سيتفق معي الكثير في هذا الصدد، لا استطيع يعني مشاهدة هذا النوع من الفيديوهات. اذا لا يمكن بتاتا ان نقدم درسا للقراءة، بالخصوص للقراءة، وان كان السؤال اغفل تحديد المستوى. اي مستوى نقصد؟ واش المستوى ديال السنة الاولى ام مستوى السنة الثانية ام مستوى السنة السادسة؟ وان كان بغض النظر عن المستوى التعليمي، لا يمكن ان نقدم درسا هكذا في 4 حصص نقوم بتجميعها دفعة واحدة ونقدمها للمتعلم في فيديو تعليمي مدته نصف ساعة. لماذا؟ لأن أسلفت أن التلميذ، أنه في معرض المداخلة ديالي أسلفت بأن التلميذ لا يمكن أن يستمر يعني وهو يعني يوظف جميع قدراته من أجل التركيز في محتوى الفيديو. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذه الطريقة يعني نوعا ما لم تحترم ما يسمى بمبدأ أو لو برانسيب دو دوزاج. لأن كل حصة لديها هدف معين، كل حصة تستهدف هدفا تعليميا معينا، وبالتالي كاين هذا لو برانسيب دو دوزاج va être transgressé يعني سوف لن نحترمه إذا ما تم اللجوء إلى هذه الطريقة. الكلمة لك سي عبد القادر. إذا شكرا الأستاذ عبد المجيد البونصري على هذه الإجابة الشافية. الأستاذ عبد المالك، إذا كانت هناك إضافة تود إضافتها في برنامج كامتازيا تفضل. نعم، السلام عليكم مرة أخرى سي قادر، الإخوان الأخوات. عرفناش بالنسبة للبرنامج كامتازيا، ربما كنا توقفنا في مرحلة لي ترانزيسيون. هناك كما قلنا هناك مجموعة من الأشياء اللي ممكن نضيفوها للفيديوهات، كما قلنا بالنسبة لتغيير الكيرسور. هنا بالنسبة لهذا الفيزيال بروبريتي، هذه هنا حتى هي شيء مهم. هذا الفيزيال بروبريتي نظرا لضيق الوقت ما شرحتهاش بالنسبة للإخوان. هنا بالنسبة لهذه الأيقونة هذه، هنا لإضافة بعض المؤثرات داخل الفيديو. مثلا إذا كتلاحظوا في بعض الفيديوهات اللي كتثبت في قنوات اليوتيوب، كتلاحظ مثلا بأنه
واحد الصوره مثلا كتظهر وكتبقى كتنقل عبر الفيديو حتى تخرج من الفيديو. كمثال ممكن نديروا التطبيق هذا الى صعب قادر الاخوان عندهم امكانيه انهم يتبعوا هذه المساله، سينو ما بغيناش نتقلوا عليهم شويه في الشرح اكثر. في مالك. نعم انا غير عطيتك الكلمه بين ما شي استاذ ولا يحاول يتدخل ولا، فإلا ما كانش حاول تلخص لنا يعني بشكل موجز هذا الاخر وننهيو الحصه ان شاء الله. مرحبا سي قادر، مرحبا. كما قلنا راه البرنامج فيه امكانيات كثيره. هذه المساله كنت تغفلتها بالنسبه لشرح هذا البرنامج هذا. اذا كما قلنا كنت جلبت واحد الصوره في الاول الاخوان كما لاحظوا، ولكن ما استعملتهاش، عدم استعمالها نظرا لضيق الوقت. اذا هذه نحاولوا نطبقوا عليها واحد 4-5 دقائق اذا سمحوا الاخوان، تقدر يكون شي تساؤل. اذا اجلب الصوره كما كتلاحظوا، غادي نجلبها هنا للدخل، هنا التايم لاين، نوضحها هنا كما كتلاحظوا. هي هذه اللي هنا راه بالازرق كاتبه هنا المستوى الرابع. مثلا هذا الدرس هذا درته بالنسبه للمستوى الرابع. مثلا انا كما كتلاحظوا في دوك الدروس ديال التلميذ كتلاحظوا بانه تحت كيكون تما واحد الاشاره للمستوى والمكون، وبالنسبه حتى سميتو العنوان ذاك الدرس هذاك. مثلا هنايا وضعنا كما كتلاحظوا، نكبر شويه الشاشه باش تظهر لكم اكثر. مثلا هنا كنوضع هاد الصوره هذه راني وضعتها هنايا هي بصيغه بي ان جي، غير باش ما يكونش تعتمد على الفيديو، يعني تكون بصيغه بي ان جي كما تفضل الاستاذ وهبي وشرحها في درس الباوربوينت. اذا انا وضعت هنايا هذه الصوره، بغيت ندير لها واحد المؤثر مثلا على انها مثلا هذا المستوى الرابع مكون القراءه مثلا يكون خارج الفيديو، ويبقى يدخل غير بشويه كيبقى يمر عبر الفيديو ومن بعد يخرج من الفيديو. نعطيو هذا المثال هذا. اذا عندي مثلا هنايا هذه الصوره في هذا المقطع من الفيديو، غادي نمشي للمؤثرات. نعم نكبر شويه هذا الاخر باش تعطيني. اذا هنا نمشيو للمؤثرات الصوره فيزيوال بروبريتي. نعم اذا هنا غادي نجيو نطبقوا على هذه الصوره. اذا غادي تخرج هنا هذه الصوره تكون خارج الفيديو، هنا راه ما كتظهرش في الفيديو، الا شغلنا الفيديو راه ما كتظهرليش هذه الصوره هذه. اذا هنا نمشي لاديت انيماسيون، غادي نزيد واحد المؤثر، واحد الانيماسيون هنايا، ندير اديت انيماسيون. كما كتلاحظوا هنا راه ظهر لي هذا السهم هذا كيدل بانه كاين واحد الانيماسيون. اذا اقوم بازاحه او لا بنقل هذه الصوره بهذه الطريقه هذه. كنقلها مثلا حتى لهذا المكان مثلا هنا، وهذه تبقى لي في هذا المكان. اذا هنايا هذا الانتقال هذا نقدر هنا نطول المده ديالو او لا نقصرها باستعمال هذا السهم هذا، لان هذا السهم راكم كتلاحظوا مباشره من بعد ما درت اديت انيماسيون راه عطاني هذا السهم هذا. هذا السهم هذا علاش كيكون عندنا هنايا؟ للتحكم في سرعه، يعني على حسب التوقيت السرعه، يعني باش دخول هذه الصوره يتحكم في السرعه ديالها. مثلا هذه نديروه يعني يكون يدوز الزربه مثلا، غادي نشغلوا الفيديو، غادي نلاحظوا هذا التاثير هذا. نكبر شويه الفيديو باش يلاحظوه الاخوان. اذا هنا غادي نشغلوا، غادي نلاحظوا هذا كما كتلاحظوا هنايا كما كتلاحظوا راه كيحدث لي هنا هذا التاثير هذا الفيزيوال هذا، انه الصوره يعني راها كتخرج، يعني كانت داخل الفيديو ومن بعد كتخرج خارج الفيديو. هذه تبقى هنا حتى انتهاء المده. هنا فين كاين السهم. نمروها بسرعه.
من كما كتلاحظوا هذا بعض من المؤثرات اللي ممكن ندير. هنا مثلا بالنسبه لهذه الصوره مثلا غادي نرجعها هنا لا فيديو، مثلا كانت عندي هنايا في لا فيديو وبغيت مثلا ندير لها شي تاثير، مثلا هنا الدوران ممكن انها تدور، مثلا كندير هنا شي صوره ونبغي ندير واحد الدوران ديك الصوره، مثلا انها تنتقل من اليمين لليسار من اليسار لليمين، غادي نحاولوا نطبقوا على هذه الصوره هنايا بهذا الانيماسيون، مثلا ندير لها انها تدور 360 درجه. اذا كما كتلاحظوا مباشره بعد ما ضفت الاخر نضاف لي هنايا هذا السهم هذا. اذا هذا السهم هذا هو اللي غادي كيبين لي بانه انا زدت واحد الانيماسيون هنايا لا فيديو. اذا من بعد الشغل هذه نلاحظوا ها كما كتلاحظوا اذا ديك الصوره كتدور بالضبط وكترجع للمكان ديالها. هنا راه خرجت لي من لا فيديو لانهم يعني ما عطيتهاش الاعدادات كما يجب. كما كتلاحظوا هنايا هاد الانيماسيون الصوره انها كتدور. اذا هنا بالنسبه لهذا الفيزيوال بروبريتي كما كيلاحظوا الاخوان والاخوات، هنا ممكن انني نضيف دي زانيماسيون للعناصر اللي كنضيفها، سواء بالنسبه حتى بالنسبه للاسهم. الا ضفت مثلا سهم بغيت نزيد له شي انيماسيون لا ممكن نزيدها له، اذا كيزيدوها هنايا من هذه الايقونه اللي هي الفيزيوال بروبريتي. اذا كذلك بالنسبه للكيرسور، عاوتاني حتى الكيرسور ممكن نغيروا من الشكل ديالو. مثلا الا كان عندي في الفيديو الكيرسور هنا ما كانش الكيرسور ما ظهرليش في الفيديو، لذلك راه ما عطانيش الامكانيه الى غير ذلك. اذا ندعو الاخوان انهم يطبقوا على هذا البرنامج، وراه برنامج سهل ممكن الانسان يتعلمه ماشي صعيب بزاف. اذا غير بالممارسه ممكن الاخوان انهم يتمكنوا من يعني يوصلوا حتى درجه الاحتراف. ومساله اخرى، هذا البرنامج هذا راه كيستعملوه جميع الناس تقريبا اللي كيديروا قنوات في اليوتيوب، الاغلبيه كيستعملوا هذا البرنامج للمونتاج. راكم كتلاحظوا يعني راه الانسان ملي كيوصل لمرحله احتراف الفيديو فانه غادي يبقى يقدر ينتج فيديوهات بحال داكشي اللي كنشوفوه في اليوتيوب يعني بطريقه احترافيه. اذا هنا بعد الانتهاء من التعديل على الفيديو اذا تاتي المرحله الاخيره وهي مرحله الحفظ. اذا للحفظ كما قلنا في الحصه السابقه نمشي لبروديوس اند شير. اذا هنا نضغط هنا حفظ اند شير، هنا بروديوس اند شير كيعطيني هذه النافذه كما تلاحظون. اذا هنا بالنسبه للنافذه لدي مجموعه من الاختيارات كما قلنا سالفا. هنايا شير تو سكرين كاست، هنا هذا الموقع هذا الا بغيت ترفع الفيديو مباشره لهذا الموقع. هنا الا بغيت تاخذوا للجوجل درايف يعني الدرايف ديالك ديك المنطقه السحابيه اللي الانسان كيوضع فيها الملفات ديالو. هنا الا بغيت مباشره تنشروا مثلا تكون عندك شي قناه في اليوتيوب كتضغط هنا شير تو يوتيوب، هنا غير تضغط عليها يعطيك ذاك اليوزر نيم والكود ديالك ومباشره يمشي. هنا كذلك شير تو ماي بليس، عاوتاني هذه واحد المنطقه السحابيه. هنا الا بغيت نوضعوا عندي في المكتب ديالي ممكن انني نحفظوا بهذه الصيغ هذه. هنا لي بي 4 اونلي اب تو 480 بيكسل. هنا بالنسبه ل 480 كتكون الدقه قليله، ولكن هذا يستحسن يعني استعمال هذا 480 لانه تستخدم بالنسبه للهواتف. كما كتلاحظوا هنا عندنا الايقونات تاع الهواتف هذه 720 حتى هي كتخدم في الهواتف، وحتى بالنسبه لليوتيوب هناك مجموعه من الفيديوهات بهذا 720. اذا الاشد هي 1080. اذا الاستاذ الا بغى يكون عنده الفيديو بدقه كبيره يستعمل هذا 1080. غير حتى هي المشكل ديال هذا 1080 انه يكون الحجم ديال الفيديو كبير. الا بغى يبارطاجيه مع التلاميذ ديالو ولا كيبقى هذا المشكل. يعني كما كتلاحظوا بالنسبه للواتساب او بالنسبه للفيسبوك كتكون الامكانيات، سيرتو راك عارفين بالنسبه للتلاميذ دابا كيكونوا كونيكتيين مشارجين يعني شي حاجه قليله ولا راه ما يمكنلوش انه يتمكن من تحميل الفيديو الى غير ذلك. اذا هنايا كاين مجموعه من امكانيات تحميل الاخرى. غادي ناخذوه مثلا بصيغه 1080 نضغط عليها. اذا راني اختاريت الصيغه اللي غادي نحمل بها الفيديو ونمشي للسويفو. اذا سويفو
غادي يعطيني انايا لا برودكسيون مان. هنا الاسم ديال هذا الفيديو نكتب مثلا هذا الفيديو اللي كان عندي هو القراءه، نكتب هنا الاسم ديال الاخر، وهنا نختار الفولدر يعني الملف اللي غادي نوضع فيه هذا الفيديو، نختار باش نوضع في المكان باش نمشي له مباشره، غادي نوضعو هنا في البيرو روجيستري. اذا وفي الاخر نضغط على تيرميني. مباشره بعد ذلك كما كتلاحظوا في الشاشه هو هنا راه يتم حفظ هذا الفيديو. اذا ننتظر يعني واحد المده من الوقت على حسب الحجم ديال الفيديو والطول ديالو، على حسب وكذلك على حسب الصبيب ديال الانترنت كتكون المده هنا ديال التحميل. اذا بعد انتهاء التحميل كما كتلاحظوا هو ظهر لي هنايا الفولدر، هو القراءه الملف ظهر لي هنايا. دابا راه يتحمل الفيديو داخل هذا الملف. اذا بعد الانتهاء من التحميل نذهب هنا لهذا الملف هذا نضغط عليه وغادي يعطيني هنايا الفيديو. هنا راه قال لانه مازال راه كيحملوا، لكن يعني بعد انتهاء التحميل غادي نوجدوه هنا في هذا الفيش. اذا نتمنى ان نكون وصلت للاخوان بعض من استعمالات هذا البرنامج العملاق والكبير، ونتمنى من الاخوان انهم يتمرسوا عليه لانه غادي يساعدهم. شكرا يعني يساعدهم كثير في عمليه تحويل الباوربوينت الى فيديوهات. ونترك لك الكلمه السي قادر اسمح الله. شكرا استاذ المالك. هناك سؤالين يعني في نفس الاتجاه، هو كيفيه تحميل وتنزيل برنامج كامتازيا. كيفيه تحميل جوج ديال الاستاذات لقاو صعوبه في تحميل هذا. اذا كان استاذ المالك تقدم لنا واحد الشرح غير تماك طريقه تحميل هذا البرنامج، يعني الاستاذتين يعني عجزوا على تحميل هذا البرنامج هذا كامتازيا. انا كنت بارطاجيت مع الاخوان واحد البلاتفورم اللي واحد الاخ ما واضع فيها هذا الخط. سينو الى ما وصلوهمش نعاود نتيليشارجيها في الدرايف ونصيفطو، لحقاش راه الملف عندي ديال الاخر. بالنسبه ل 32 بيت بالنسبه لهاد كامتازيا 8.5 يمكن التثبيت ديالو في 32 بيت ولا في 64 بيت. هذه هي يعني الحاجه اللي مزيانه فيه. ممكن انني نعاود نبارطاجي مع الاخوان لو ليان دو تيلاشارجمون ديال هذا البرنامج هذا. غادي نوضعو في الدرايف ونرسلو للاخوان. اذا دابا غير الاخوان اللي ما وصلهمش ليان دو تيلاشارجمون وفي الجيميل ولكن كاين الاخوان في الجيميل. كاين استاذه كريمه فتحي والاستاذه مباركه يعني هما اللي كيتسالوا لهذا. شي اخت مازال ما عندهمش الرابط الاخر، ممكن انهم يراسلوني في البريد ديالي. غادي نولي نكتبوها سي قادر الاخوان. نعم غير كتبوا في انتظار انك تكتب هذا اللوليا. هناك استاذه تسائل تطرح واحد التساؤل الاستاذ عبد المجيد البونصري، يعني هل فيديو 10 دقائق يمكن ان يتضمن التذكير والتطبيق، يعني تقويم تكويني، ام يتضمن بناء التعلمات فقط؟ سي عبد المجيد. اسمعك سي عبد القادر بالحبيب. نعم غير وظيفه الفيديو يعني. نعم لا الأستاذة تقول هل الفيديو في مدته 10 دقائق يمكن أن يتضمن يعني التذكير والتطبيق يعني في التقويم التكويني، أو يتضمن بناء التعلمات فقط؟ يعني هنا الوظيفة فاش نستعملوا هذا الفيديو، هل يمكن أن نستعمله يعني في التذكير والتطبيق أم في بناء التعلمات؟ هذا هو السؤال ديال الأستاذة هذه. هل فيديو 10 دقائق يتضمن التذكير والتطبيق أم يتضمن بناء التعلمات؟ بناء التعلمات نعم. طيب بالنسبة للفيديو التعليمي دونك أعيد يعني حسب ما فهمت من خلال السؤال، هل الفيديو 10 دقائق يمكن أن يتضمن جميع مراحل الدرس بما في ذلك التذكير والتطبيق، أو فقط يمكن أن يقتصر على بناء التعلمات؟
صراحة يعني لكي نجيب عن هذا السؤال، لا يمكن أن نتصور أن 10 ديال الدقائق سوف تكون كافية لكي تتضمن جميع مراحل الدرس، بدءا من المرحلة الأولى إلى غاية البناء، إلى غاية التمارين، يعني التمارين التطبيقية في نهاية الحصة. 10 دقائق أجدها غير كافية، بالتالي ربما 15 دقيقة ستكفي بالغرض. هذا من ناحية أخرى، ربما هناك واحد الفكرة لم أشير إليها من خلال العرض، هو الفيديو التعليمي هو ليس يعني ببديل عن الدرس. يعني لا يمكن أن نتصور الفيديو التعليمي بمثابة بديل عن الدرس الحضوري. الفيديوهات التعليمية أساسا حينما نلجأ إليها فقط من أجل يعني التركيز على مراحل معينة من الدرس، مثلا كمرحلة التطبيقات، les exercices, surtout les vidéos اللي فيهم ce qu'on appelle les applicatifs, les exerciceurs, les applications et ainsi de suite. donc بناء التعلمات، التذكير، التطبيق في مدة ديال 10 دقائق أعتقد أنها غير كافية، خصوصا أن الفيديو التعليمي حينما يعني نلجأ إليه فقط من أجل تلبية هذه الحاجة أو هذه الغاية المتعلقة بدعم التعلمات، c'est surtout pour soutenir les apprentissages et non pas pour construire les apprentissages. مسألة أخرى أعيد وأقولها هي أنه الفيديو التعليمي قلنا بأنه من بين الشروط الأساسية لإنجاح ou pour réaliser une bonne et efficace vidéo, c'est qu'il faut aller il faut mentionner dans la vidéo les notions essentielles. Donc on ne peut pas tout dire dans une séquence vidéo. Donc c'est toujours en fonction des besoins des apprenants. ونشوف واش غادي ندير بناء ديال التعلمات او لا غادي ندير فقط تطبيقات. في هذه الحاله الا كنت بغيت ندير بناء تعلمات غادي نقترح فيديو ديال 10 دقائق حتى 15 دقيقه فقط من اجل بناء التعلمات، وربما اقوم ببناء او لا je peux faire aussi un montage d'une autre vidéo qui va viser l'application ou les exercices, les activités d'intégration. هذا هو اللي ممكن. الكلمة لك سي عبد القادر بن حبيب. شكرا سي عبد المجيد بونصري على هذا الجواب. الأستاذ عبد الملك زهير تقاسم والأستاذ اقتنع قال السيكلاك أيضا. الأستاذ سي عبد الملك زهير تقاسم رابط التحميل هو موجود في التعليقات من أين نحمل هذا البرنامج هذا، وهذه النسخة 8.5 يعني تشتغل بالنسبة ل 32 و 64 بيت. إذا لم يكن هناك تساؤل أو لا إضافة أو شيء مداخلة أخرى ننهي هذه الحصة، ولا تفوتنا يعني مرة أخرى أن نشكر كل من الأستاذ عبد الملك زهير والأستاذ عبد المجيد البونصري على هذه الحصة القيمة وعلى مجهوداتهما الكبيرة، وأتمنى لكم يعني ليلة سعيدة. وفي الحصة المقبلة إن شاء الله سنتعرف إنتاج تمارين تفاعلية ببرنامج H5P، وسيرافقكم في تنشيط هذه الحصة الأستاذ خالد حقوني.